Isaac to tai pishi kapishe. Itu kota kuni gena. Amigan laga hisap te koi ledo. Amigan do pia kota bi pishi koi di. Phal kota bi amigan phal ba kushi kushi koi di. Example moi koa pishi di ba aro bi kobo pare. Amoy laga pacha ase koi na moi aro kobo le pi pare. Amigan laga hisap te koi ledo. Hoili bi Isaac tai piswas pra tai first ti kota koise. Itu thagise. Itu word. Itu amigan no koa laga kota do important ase itu bi koa ase. Itu kota pishi important ase. Kota bra itu dunia panai se. Itu kota de amigan puhi ase, thagi ase. Amigan la life thagi ase. Isaac prado tai laga pacha ke blessing ba kota bra blessing dise. Itu bishi de tang wala pacha aigena aro mangi se blessing do. Ami sok ti kota mo se tai itu koise. Aro agile aha do kun thagi se tai koise. To tai la phai chakap thagi se. Hoili bi amigan holi do aro bi kota kobro thaga tai laga pacha ase boina. Hoili bi itu kota ko nai. Isau ke tai laga tango pacha tai morom kurira rakhala hoili bi. Jak edu Isaac pagodo ami ki koise tai edu koise. Ami blessing do ti gana khotom hoise se. Itu tan de Isau do pisi kandi gana aro all of pi pachi gana nai nigi. Ami ge apni la blessing do ti bina hoina request kura tai la papa ge. Kandi gana hoili bi edu Isaac pra aro tai laga pacha ge blessing dibo para nai. Khota aro kobo para nai. Amigan hoile to koi dibo thaga meaning ne thagi gena khota bishi kobo thaga. Hoile bi itu no hai. Khota ki koise itu khota de amigan puli ase. Itu ba by faith biswas pratai itu blessing do tai dise koise tala pacha ge. Itu pra aro bi itu to nokwa gane itu to khrai lo bole ne pare. Itu khota do inega eta ase. Itu khota do important ase. Ida amigan jani bole laga do. Word is very important.